बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार इस्लामी ममालिक हैं और तकरीबन तमाम इस्लामिक ममालिक का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है। लेकिन इन तमाम इस्लामिक ममालिक में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ रोज़ाना एक बड़ी तादाद दुनिया भर से आती है और एक मकाम पर इकट्ठी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम सऊदी अरब की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, चूंकि मदीना और मक्का सऊदी अरब में है, इसीलिए ये एक मुक़द्दस और अमन वाला मुल्क कहलाता है। यहाँ गैर मज़हब वाले लोगों की कोई जगह नहीं, यानी मक्का और मदीना के मकाम पर कोई ऐसा इंसान इन मकामात में दाखिल नहीं हो सकता, इन पाक मकामात में, जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम से ना हो। तो इन पाक मकामात में दाखिल होने के लिए आपका ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस्लाम के अलावा किसी और दीन से अगर कोई शख्स ताल्लुक़ रखता है तो उसका इन जगहों पर एंटर होना जो है वो बिल्कुल बैंड है, वो हो ही नहीं सकता दाखिल यहाँ पर। तो इसलिए ये लोग जो यहाँ पर दाखिल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब मुसलमान होते हैं। हर मुसलमान हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआएं मांगता है और इन दुआओं में एक दुआ जो हर मुसलमान अपने दिल से मांगता है वो ये है कि अल्लाह हमें मरने से पहले एक मरतबा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखने का मौका लाजमी दे और हमें तौफीक दे कि हम भी मदीना और मक्का की ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर सकें। यकीनन अगर कोई एक मरतबा मदीना पहुँच जाए तो उस पर उस इंसान का हरगिज़ दिल नहीं करता कि वो वापस इस मुनाफिक दुनिया में लौटे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक टर्किश बाशिंदे का आंखों देखा वाक़या सुनाएंगे जो कि मोहब्बत और अकीदत से भरपूर है। एक ऐसे 6 साल रोज़ा रसूल की नौकरी करने वाला एक शख्स, जब उसको रोज़ा रसूल से हटाने की बात हुई तो क्या हुआ। ये वाक़या है कि जब एक बाशिंदा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गया और वहाँ उसने जो देखा तो वापसी के सफ़र में उसने ये वाक़या एक डायरी पर लिख दिया कि जो कोई भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाए तो जाने से पहले ये वाक़या ज़रूर पढ़े, ताकि लोगों को पता चले कि मोहब्बत और अकीदत का क्या आलम होना चाहिए। वो कहता है कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़ा था कि वहाँ पर 3 पुलिस वाले आए और यूँ मालूम हुआ कि जैसे वो पुलिस वाले किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर अचानक वहाँ पर एक शख्स आता है और पुलिस एहलकार फौरी तौर पर उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे दबोच लेते हैं, हथकड़ी लगाते हैं। तो वो नौजवान चीखता और चिल्लाता है कि मुझे एक मरतबा दुआ तो मांग लेने दो। वो टर्किश बाशिंदा कहता है कि मुझे यूँ मालूम हुआ कि शायद मैं उसे जानता हूँ, और फिर मुझे याद आया कि ये तो वही नौजवान है जो कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर वक्त दुआ करता था और रोता रहता था। तो फिर मैंने पुलिस वालों से आगे बढ़कर कहा कि आप लोग इस मासूम इंसान के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। पुलिस वालों ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, ए टर्किश, पीछे हट जाओ, तुम नहीं जानते इसे, हमें अपना काम करने दो। लेकिन वो टर्किश शख्स कहता है कि मैंने फिर उन पुलिस वालों से कहा कि ये तो कोई चोर नहीं है, फिर क्यों तुम इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। इस बार पुलिस वालों ने कहा कि ये आदमी पिछले 6 साल से रोज़ा रसूल के इर्द गिर्द घूम रहा है और ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर 6 साल से रहता है। हम इसे पकड़ने आए हैं। जब भी कभी पकड़ने के लिए पहले आते थे ये हमें चकमा देकर निकल जाता था। टर्किश आदमी ने फिर पूछा कि भाग कर कहाँ जाता है, तो उन्होंने कहा जी ये रोज़ा रसूल के अंदर चला जाता है और वहाँ हम इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो नौजवान मुसलसल रो रहा था और कह रहा था कि एक बार बस मुझे रोज़ा रसूल पर दुआ मांगने का मौका दे दो। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि अब हम तुम्हें जहाज़ पर बिठाएंगे और वापस तुम्हारे मुल्क भेज देंगे। वो नौजवान मुसलसल एक ही फरियाद कर रहा था कि मेहरबानी करके मुझे एक मरतबा रोज़ा रसूल पर दुआ की इजाज़त दे दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं मान लूँगा और वापस भी चला जाऊँगा। पुलिस वाले ने कहा चल ठीक है, मांग ले दुआ। उसके बाद उस आदमी ने अरबी में जो दुआ मांगी वो तमाम दुआ उस टर्किश नौजवान ने सुन ली और फिर अपनी डायरी में उसका तर्जुमा लिख दिया। दुआ में वो शख्स कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हो सकता? क्या मैंने अपने माँ को, अपने बाप को, अपने घर वालों को नहीं छोड़ा? क्या मैं अपनी दुकान बंद करके और घर बार छोड़कर इस अहद से यहाँ आया हूँ कि हमेशा आपके दर पर पड़ा रहूँगा, कैसा नहीं, और कभी यहाँ से नहीं जाऊँगा, कैसा नहीं? तो फिर ये लोग मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? मैं हरगिज़ यहाँ से नहीं जाना चाहता। या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं करते? या रसूल अल्लाह, आप इनको क्यों नहीं रोकते? इनको रोक दें कि ये मुझे वापस मेरे मुल्क ना भेजें।
اس کے بعد وہ آدمی زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ پولیس والوں نے کہا اے مکار انسان ڈرامہ مت کر اور اٹھ جا، مگر وہ آدمی زمین سے ذرا سا بھی نہ ہلا۔ پھر ایک پولیس والے نے دوسرے سے کہا کہ شاید یہ بے ہوش ہے، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اس کے منہ پر پانی ڈالا گیا لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ ایک پولیس والے نے کہا کہ کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ دوسرے نے جواب دیا ہم نے تو اس پر کوئی تشدد بھی نہیں کیا تو یہ کیسے مر سکتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والوں نے فوراً ایک ایمبولینس بلوائی اور 1-2 منٹ میں ایک ایمبولینس تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس میں سے ایک ڈاکٹر باہر نکلا اور اس آدمی کے دل کی دھڑکن چیک کی۔ جب اس کی نبض چیک کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اسے مرے ہوئے 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے پہلے کیوں ہمیں نہیں بلایا؟ اب پولیس والے مجرم بن گئے اور رونے لگے۔ منظر بڑا عجیب تھا کہ ایک پولیس والا زمین پر بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ کٹ گئے کہ ہم نے ایک عاشق رسول کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس جوان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور ایک بڑی تعداد نے اس عاشق رسول کے جنازے میں شرکت کی۔ واقعی یہ ایک سچا عاشق رسول تھا اور اس کی موت بھی کتنی عظیم تھی۔ اس کی زبان پر آخری وقت اللہ کے رسول سے دعا مانگنے کے الفاظ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے پیارے محبوب کے امتیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے کہ جو لوگ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں انہیں اس دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ پاک کی ذات سرخرو کرتی ہے، ان کو وہ سب کچھ عطا کرتی ہے جو کہ ان لوگوں نے مانگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک شخص ہے جو کہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص کو یہاں سے ہلنے نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے ببانگ دوحل کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کے در پر پڑا رہنا چاہتا ہوں، یہ لوگ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر جب مداخلت کی گئی تو ایسی مداخلت ہوئی کہ اسے صرف دربار پہ نہیں رکھا بلکہ اسے اس عارضی دنیا سے نکال کر ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا کہ چلو تمہارا ٹھکانہ تو اب سرکار کی بارگاہ میں ہے، تم وہیں پہنچو، وہیں پر جا کر سرکار کے پاس بیٹھو، اپنے راز و نیاز اور دل کی باتیں کرو، جو تمہارے دل میں ہے سرکار کے ساتھ شیئر کرو تاکہ تمہاری زندگی جو ہے وہ اچھے اور احسن طریقے سے گزر سکے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس شخص پر کتنا بڑا کرم ہوا، کتنی بڑی رحمت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شخص کے اوپر ہوئی اور وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں پہنچ گیا۔ دوستو جو لوگ سرکار کے ساتھ محبت کرتے ہیں سرکار انہیں عالم برزخ سے لے کر روز قیامت تک اپنی بارگاہ میں رکھیں گے اور انہیں وہ سب عطا کریں گے جس کی وہ لوگ دعا کرتے ہیں، جس کی وہ لوگ تمنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔